đại diện cho mẹ của Nakita ko yung pinagpicturean niya eh, yung picture sa akin. oh. Yun yun eh. Mẹ thì chắc mẹ cũng lớn tuổi rồi, cho nên là mẹ sẽ không có thời gian giữ mình, cho nên đi mới biết Saan yun? hát là xin lỗi mẹ. Ayan. Thì nó đi sẽ biết là Ayun o, yun o. Sabi niya Di ba may yun may yun? fish pan daw sila eh. con mẹ ơi, Yun yung doon siya nagpicture oh. trời của mây bóng Yun. tối đầy và một cuộc đời ước từng hơi thở mồ côi mẹ rồi. Yun yung sinend mo picture sa akin eh. Đó là Đúng rồi. Thật ra là Ayan, asan na yun? kể rất là nhiều. Ayun oh, doon siya nagpicture oh. Di ba yun yun? Khi mà tôi và Quyền Linh ở đây Ba't binalik tayo? Hindi ko alam kung saan. mà thấy cái vùng Alam na daw niya eh. là khi trở về khu gì mà thấy cái tên mình Ang hirap ng ganit. Parang nun lang tayo nagpunta sa ano eh. ai trong khu gì Ayan, dito. Naligaw kami, naligaw. Ayan oh, naghahanap kami eh, naligaw. Ang hirap ng pagkaintindihan sa dialogue ay. sau 2 năm Sementeryo naman yan ay. Kabilaan ay sementeryo. Araw ng mga patay talaga, gumala sa sementeryo. Oh. Tingnan mo ang kanilang ano, libingan nasa may lapida. Tingnan mo may ano din sila ganyan oh. tại sao lại chết vào Nasa gitna ng danawan. việc đó, cho nên những cái thông tin hầu như không có. Khi mà nói đến tìm mẹ thì Screen nó touch din giao ko mamaya. tin để mẹ tìm đến mình thì nó đúng hơn. Kaso naman may nagsasalita naman ay masi-CPR ako dyan. Pwede pala yung inikutan niya. Mamute ka na lang pagkatapos no. Danawan, Palayan, dadan. O diba? Kaharangan naman ng truck. Không tìm ra được câu hỏi là người thân của mình đâu Yan. và tại sao là như vậy không? Khóc nhiều. Gala pa more, brand out pa more. Naalala ko nung nagala tayo minsan nung brand out. Ay, sa swimming pool pala tayo noon. Hỏi tại sao O, di na tayo nakakaligo ulit doon. Maligo tayo minsan. Minsan magandang exercise kasi yung maglangoy-langoy. Dapat Ano mo naliligo yun? dun hapon, Nina. Ano, saan na? Tingnan mo yung address uli. Sa Salo. Bakay. thì vẫn giống cha, vẫn có một vài sáng tác Dali. của cha Ito ba? mà chẳng hạn như là cha ơi cha chở phương nào sao không về quê mẹ tìm Sabi niya, get yan. Tingnan mo yung address ng bahay. Người chia sẻ, Yung hỏi sao chúng ta ano không biết. mismo. Hay là cha ra đi sao không chân trời không giận đời ghét nghĩa một bông. Nói chung là cũng đây là cũng sáng cũng Yung mismong cha. itik mo yan. Về mẹ thì nó đi có tới 9 mẹ mẹ nhưng mà Makikita cha mo yung number ng bahay. Ayan oh. nghe nói là CRJR Adayeng ha? CRJR 267. Ayan, meron pala siya. thì bây giờ sẽ kể cho khán giả nghe Screenshot mo nga. hoặc là có cái lần nào mà tưởng như là mình sẽ được gặp Tingnan mo yung number ng bahay nila. Sang nó ra nó đón. lần nào nó thì cũng Hả? tư tưởng là thật hết. Tại vì Đây, có đây, nhiều người khi mà người ta đưa tin Ah, Aday. Ah, okay. cho mình nghe Baba na tayo. Ah, okay. 100% rồi. Waylay Aday ha. Banyo. Anong oras tayo uwi? Hindi natin alam, tatawagan na lang. Halo-halo kumbiyat banyo sa Waylay ha. Okay. Kaya mo na. Naman ha. Okay. Hầu như lần nào Antayin natin dito. Pag tayo naligaw dito, bahala siya dyan. O, diba? Gumala kami. Di namin alam kung nasaan kami. Gọi ra đón đâu đây. Đây. Ah, okay. Wait. Chang quay lay. Chang đi cùng ti. Okay. Okay. Chờ nhá. Aday ha. Halo. Kaman ha. Lúc nào gọi. Okay. Tawag lang. Okay. Sing come on. O, diba ang mga layas? Kaway-kaway ang layas dyan, oh. Hello? Ayan na siya. Ayan na, oh. Yan, siya na ba yan? Hindi yata. Ay, hindi ba? Baka siya na, kasama si Jo. Ay. Hello. Hindi si Chang. Dito tayo. Bala siya, magpapasundo tayo kay Chang dito. Tayo niya may iwanan, oh.
Oo, ayaw niyang, hindi, alis na yan. Okay lang yan. Nakakatuwa ka eh. Gala. I-frame ko nga to mamaya. Shout out naman dyan sa mga kaibigan natin dyan sa Tempelas. Ano yan? Nakalive ka? Sir Creepy, hindi. Ipipreme ko mamaya. Sir Creepy, kumusta ka na? Wala ang dalawa niya. Gumagala kami. Oh. Wala. Inadali. Yan. Pero ano yung kasalubong natin? May pasalubong kami, may dadalawin kaming staff. Sir Creepy, malapit na kami sa bahay mo. Ayan o, ang lalaki na. Tabi apo, tabi-tabi po. Malamang malapit kami sa bahay ni Creepy kasi ang lalaki ng kawayan. O, di ba? O, ha? Tapos may babaeng nawawala. Ayan o, si Mabel Simple Girl. Ay, Beshi Mabel na pala siya ngayon. Nagbihis na siya. Tabi-tabi po. Ay, Twinnie kami. Ayun. Ayan, Twinnie. Twinnie kami ng damit. Twinnie kami, ang dalawang gala. Bye. Tadadidadin, tan tan. Picture mo nga ako doon, background ng ano. Okay, picture ako. Dito lang ako, tapos picture mo ako. I-background mo yung kawayan. Dito lang, baka magbuwis buhay ako. Sige. Okay. Alisin ko yung ano sasakyan. Pangit. Huwag mo isama sa sasakyan, yung kawayan lang. Okay, 1, 2. Pa. Ayan na si Chang. Ay, hindi pa rin. Pulis na ata. Sabi niyo, foreigner yata yan. Sige, bablog kita. Sabay ganun eh. Tarararan, tararan. Is that the foreign girl? Bye-bye! See you on my next vlog. Shout out Tempelas, Tembeshi. Inanak Wilma, nasaan ka na? Shout out. Sis Regina, Jayzorm, Beshi Mabel, Nanak Jo, Talabs Melo, Team Influencer, shout out Mentor Yani, and teams. Yan. Shout out ko sila lahat. Bye-bye! See you on my next vlog. Thank you all my friends.